Wala pala! Maghanap pa pang buhay. Yan. Nako! Bitigil mo din! Pabuhay! Nako! Pag talaga yung live mo, Pits. Ligaya! Ha? Ilan na ba? Ligaya, ilan na lang? Malag pa rin? Yung live mo. Malag pa rin? Oo, putol-putol. Putol-putol pa rin. May baril dito, liga. May baril dito. Galit si Dodo. Dapat fix mo talaga yung wifi. Yung signal mo, fix mo. Ligaya, tatlo na lang. Ligaya. Bakit kayo pa? 10 seconds, 10 seconds. 10 seconds. Kaya pa. 10 seconds, ligaya. 10 seconds. Kaya pa. Kaya, ligaya. Sige, 5. Naporya. Nadama. Lolo, bakit ganyan? Bilis na. Yan na. Number 6 pre, number 6 ay. Ilan na ligaya? Ilan na kills mo? May loadout, ligaya. Pwede ka pumulot. Bawas yung ball, Loadout, Ligaya. loadout. Tama ba? Okay. Bawas pits. Baba. Ang git na yun, walang bala. Ba't pala nag-reload muna ako? Last kay boss Namsa. Pala nag-reload muna ako. Wala na ng bala. Ipak lang. Hinahanap ka na ni Mama, may performance task. Ano performance task? Ulit na task na yan. First day, may performance task. Performance na sigawan. Ilan na lang, ilan? Bawas yan. 30 kills! Let's go! Gogi. 30 kills! Let's go! 30 kasi yung kaya! Ayos na, Ligaya. 30 kills! Patawag ng parents mo, bakit ka doon? Ano ka nag-cutting? Oh God! Ligaya, bibigay ko na yung ID ko sa'yo, ha? Yan na. Yan na. Yan na. Kawawa yung boses na ito. Wala